الخير وعلى هذا العطاء وعلى هذه البركة في هذا الاجتماع المشهور. Segala puji bagi Allah atas anugerah ini, atas karunia ini, karunia yang Allah berikan kepada kita di tempat yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. بركة أحد الرجال الوراث الكاملين للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Keberkahan dari sosok pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السكار. Yaitu sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman al-Sakar. سمعتم عن الإمام العظيم ولدت عام 9 حتى رفعه الله سبحانه وتعالى. Para akhirnya mereka mengatakan bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim beliau berjalan menempuh jalan Allah untuk meraih keridhaan Allah dengan metode penghambaan kepada Allah, kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tadallul dan ibtigar kepada Allah sehingga ditinggikan derajatnya oleh Allah taala. وكان من أخباره كما يرون عنه أنه كان يأتي من قرية اللسك إلى تريم كل ليلة، ومن الرحمة التي قذفها الله سبحانه وتعالى في قلبه حتى كان يرحم الحيوانات، فكان يروي الحيوان بالماء الحيوانات، لم تكن رحمة للآدميين حتى للبهائم والحيوانات. Di antara bentuk apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah dan pelayanannya kepada umat, setiap malam beliau keluar dari kampungnya yaitu kota Lisik ke kota Tarim untuk memberikan pelayanan kepada umat, bahkan kasih sayangnya yang begitu besar hingga kepada hewan, kepada binatang. Beliau setiap malam di perjalanannya itu mengisi tempat-tempat air untuk diminum oleh binatang-binatang sebagai bentuk kasih sayang beliau. وكان لا يسمع بأحد من الصالحين ولا كابر إلا أخذ عنه وتواضع له، حتى إذا سمع بامرأة من النساء أعطاها الله المواهب والولاية كان يأخذ عنها سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah mendengar tentang seorang alim, tentang seorang wali, melainkan beliau datang kepadanya untuk mengambil keberkahan darinya, dan beliau mendengar tentang seorang wanita yang diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun datang kepada wanita tersebut untuk mengambil keberkahan darinya. وكان معظما الأجلاس في تريم، كل ليلة كان يأتي من عينات إلى تريم ويزور المقبرة طرق التريم كلها، يرتدي فيها المقدم علوي الغيور عبد الله علوي والشيخ عبد الرحمن السكار، كل ليلة يأتي يزور هؤلاء الأكابر ويستمد منهم حتى ملأه الله سبحانه وتعالى. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim begitu cinta kepada para salaf dan leluhurnya yang terdahulu sehingga setiap malam beliau datang dari kampungnya Lesik ke kota Tarim untuk berziarah ke pemakaman para wali-wali, ke pemakaman para leluhurnya dari yang ada di Turbat Zambal, dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Alwi Al-Ghuyur, Sayyidina Abdurrahman Al-Sugas dan yang lain-lainnya. Setiap malam beliau datang untuk berziarah sehingga Allah kumpulkan pada diri beliau kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para leluhurnya yang terdahulu. وجزا الله الحبيب محسن خير الجزاء على عقد هذه الحولية التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد الحبيب محسن بن عيدروس الحامد في تذكر سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخباره والمشي على آثاره رضي الله عنه وأرضاه. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar untuk Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid yang menjadi penyebab terselenggaranya perayaan Haul Syekh Abu Bakar bin Salim yang didirikan dengan tujuan agar kita mengingat sosok Syekh Abu Bakar bin Salim dan mengikuti jejak beliau dengan sebaik-baiknya. كما سمعنا في كلام سيدي الحبيب الجفري حفظه الله، كان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم خيره الله سبحانه وتعالى لأولاده ما بين العلوم النافعة وما بين ما هو لب العلم وسر العلم، كما قال شيخنا الحبيب عمر، فاختار هذا الإمام الجامع الكامل في العلوم الظاهرة والباطنة، قال اخترت لأولادي سلامة الصدور على كثرة العلوم. Semalam kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri tentang sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu doa yang mustajab, diberikan pilihan oleh Allah taala untuk keturunannya, apakah dijadikan oleh Allah keturunannya sebagai orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang berhati suci, beliau memilih lubbul ilm, intisari daripada ilmu, sebagaimana guru-guru kami mengatakan, yaitu kesucian hati, kesucian jiwa. Syekh Abu Bakar bin Salim dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan keluasan wawasan dan ilmunya, beliau memilih untuk anak-anaknya hati yang suci, yang salah, yang salamah. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسلامة الصدر فأكرمه الله عز وجل بلب العلم وسر العلم وحقيقة العلم وليس بألفاظه ولا بكلماته.
Barang siapa yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kesucian hati, maka sesungguhnya telah diberikan oleh Allah Ta'ala intisari daripada ilmu. Bukan hanya sekedar fisik daripada ilmu, akan tetapi intisari daripada ilmu tersebut didapat dengan kesucian hati. وسخاوة النفوس وسلامة الصدور هي صفة الأولياء الأبدال الذين قال عنهم سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم ما نالوه بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بسلامة الصدور وسخاوة النفوس. قال الإمام الحداد بسلامة الصدور وسخاوة النفوس ليس بالمال فقط، حتى تسخو نفوسهم بعطاءات الله للحق، وتسخو نفوسهم بمواهب المولى على عباده، وتسخو نفوسهم بتخصيص المولى لخلقه، فنفوسهم سخية تفرح بعطاءات الله سبحانه وتعالى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang beliau pilihkan untuk anak keturunannya adalah kesucian hati dan kedermawanan hati. Sifat dermawan di dalam hati, dan kedua sifat ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua sifat yang dimiliki oleh para aulia, para abdal dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka sebagaimana beliau katakan di dalam hadisnya, mereka meraih anugerah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala bukan dengan ibadah dan ketakwaan mereka, akan tetapi dengan salamatus sudur wa sakhawatun nufus, dengan hati yang suci dan kedermawanan hati mereka. Mereka bukan hanya dermawan dengan harta, tetapi hati mereka dermawan ketika mereka meraih anugerah Allah, karunia Allah yang batin, yang begitu agung, mereka gembira dan mereka juga bagikan kepada kaum muslimin sekalian. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala bi ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an 'allamahum hadha adh-dhikr al-'azim alladhi bihi yasilun ila salamati as-sudur wa sakhawati an-nufus. Di antara kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umatnya, beliau mengajarkan kepada kita sekalian suatu doa yang apabila kita lazimkan, kita baca doa ini, maka kita akan mencapai dua sifat yang agung ini, yaitu salamatus sudur, kesucian jiwa dan kedermawanan hati. وهو أن يقول بعد كل فريضة استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة، فقد روى الطبراني بسند حسن من قال استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كان من الذين يستجيب الله دعاهم وبهم يمطر أهل الأرض. Di antara doa tersebut yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat usai setiap salat sebanyak 27 kali. Disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi sanadin hasanin, bahwasanya beliau mengatakan barang siapa yang membaca setiap hari 27 kali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, maka anugerah dari Allah jadikan orang tersebut sebagai orang yang dikabulkan doanya oleh Allah, dan dengan berkatnya Allah turunkan hujan kepada umat manusia. قال شيخنا الإمام الرباني سيد الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت أطال الله عمره بعافية ونفعنا والمسلم بعلومه، وهذا هو وصف الأبدال. انظر كيف يصل المسلم إلى هذه الرتب العالية بهذه الأذكار اليسيرة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعناية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. Berkata guru kami Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau. Beliau katakan, lihatlah sifat ini yang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berdoa dikabulkan dan dengan berkat mereka diturunkan hujan. Ini adalah sifat aulia yang agung, sifat para abdal yang mulia. Dan lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita amalan yang ringkas, yang mudah, yang dengannya kita mencapai martabat agung tersebut di sisi Allah. Alhamdulillah ala hadhihi al-'ataya al-'azima min Allah subhanahu wa ta'ala li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah atas karunia agung ini untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuru maulakum jalla fi 'ulah alladhi ja'alakum min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alakum muslimin, mu'minin, muwahhidin, muta'alliqin bil awliya al-akabir was salihin amthal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa syuyukh. Dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam yang bertakwa kepada Allah, yang mencintai para aulia, yang memiliki hubungan dengan mereka, orang-orang yang saleh, para aulia, sebagaimana sosok Syekh Abu Bakar bin ومن Salim. تعلق بالصالحين والأولياء أمثال سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وشيوخه نال جميع التحف، ومن تعلق بهم أدرك جميع التحف. Orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan para aulia Allah sebagaimana sosok Syekh Abu Bakar bin Salim,
maka dia akan meraih semua apa yang dia harapkan dan yang dia dambakan, sebagaimana disebutkan, wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhab, barang siapa yang memiliki hubungan erat dengan mereka akan menggapai segala apa yang dia dambakan. وقال الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي صاحب سرباية في مدح سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم: يا بخت من له في ذا الشيخ تحسين ظن بينال السول والمامول في كل فن. تريد فنون المحبة، فنون المعرفة، فنون العلم، فنون الفقه، فنون الأصول، حسن ظنك بالشيخ أبي بكر بن سالم. وهذه شهادة عارف بالله الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي. Al-Imam Al-Azim Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dimakamkan di Surabaya, beliau mengatakan tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya setiap orang yang memiliki husnudzan, prasangka yang baik kepada sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, maka dia akan meraih segala apa yang dia harapkan, urusan dunianya, urusan akhiratnya, ma'rifahnya, ilmunya, segalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzannya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan hal ini dinyatakan bukan oleh sembarang orang, tetapi oleh sosok yang agung, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. وربكم أعطاكم في هذا الزمان حسن الظن بالأولياء، وهذا عطاء أمامه في آخر الزمان تحديات ما يقدر كل إنسان يحسن ظنه بالأولياء. تحرف خيارات الشيطان إلى الإفراط أو التفريط أو البغض أو العياذ بالله أو النصب. أنتم على الوسط، على محبة أولياء الله ومحبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada kalian, yaitu husnudzan kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan tantangannya bukan sepele, tantangannya besar, sebab di masa yang semacam ini banyak yang membisikkan kita untuk tidak berhusnudzan, untuk meninggalkan perkara husnudzan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkadang dia menyepelekan perkara husnudzan atau terkadang berlebihan di dalam berhusnudzan. Kita semua adalah orang-orang yang di jalan tengah berhusnudzan kepada para aulia Allah, dan ini merupakan nikmat besar dari وهذا Allah. الذي أعطاكم الله إياه من حسن الظن والارتباط بالأولياء، ليس بالذكاء وليس بالعلم، هذا بالرحمة. كم من عالم زاغ وكم من ذكي ما اهتدى للإسلام، كم من إنسان يرحمه الله فيربطه بالإسلام ويربطه بأولياء الله ونبي الإسلام. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah yang Allah khususkan kepada kita sekalian, yang belum tentu diberikan kepada orang yang lain. Berapa banyak orang yang berilmu akan tetapi menyimpang dengan ilmunya. Berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah akan tetapi kalian dipilih oleh Allah taala untuk memiliki hubungan dengan para aulia Allah dan berprasangka baik kepada mereka. وإلا هذا العالم ملان بالأذكياء وبالفلاسفة وبالبروفيسورات. الواحد يدخل قاعة الجامعات يتكلم 3 ساعات وربما يحفظ 10 لغات وعنده عقل ذكي، لكن ما هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام ولا إلى نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى محبة الأولياء والصالحين. فإنها عطية من الله عظيمة في آخر الزمان أمام التحديات الكبيرة لعقول الأمة نساء ورجالا في تحويلهم عن هذه المحبة الصافية النقية البسيطة الذي كانت في محبة النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا غلو بلا أفراط بلا زيادة، بسيطة كما كانت في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini berapa banyak para cendekiawan, orang-orang yang memiliki wawasan dan ilmu, profesor. Pergilah kita ke universitas